फोंड्या नगरपालिकेन 16 शॉपां सील केल्यात, पूण तो वाद आता तापपाक लागला, जाका लागून फोंडेच्या पालिकेक बेगोबेग बसका आफोवची पडली। बसकेत शॉपाचो विशय बरोच गाजलो। रेंटाक दिल्ल्या शॉपकारांनी शॉपाचे पुराय पैसे दिवचे, तशेंच स्वता चलोवपी दुकानधनियांनी सध्या 30% पैसे भरून उपरांत 6 म्हयन्या भितर थकबाकी दिवची असो उलो नगराध्यक्ष आनंद नायकान मारला। पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट। म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सनाक एक एमर्जन्सी मिटींग आपयल्ली, कित्याक म्हटल्यार जी शॉपां जी आसा मार्केट न्यू मार्केट शॉप जी आसा ती सील केल्ली, 16 शॉप सील केल्ली आनी ते शॉपाचे जे ओनर जे रेंट दिवनासले ते सगळे सीओक मेळ्ळे आनी सीओक ते पयशे माफ कर म्हणून सांगताले। ताका लागून ताणें आज कौन्सिल मिटींग आपयली आनी कौन्सिलाचें डिसिजन जालें की जे कोण रेंटाक शॉपां दिल्या तांकां फूल अमावंट भरपाचो आनी जे कोण ओनर आसा जे आपूण ओन चलयतात तांकां 30% भरपाचे आनी उरलेले पयशे आसा ते 6 म्हयन्या भितर सगळे क्लियर करपाचे अशें डिसिजन जालां। आनी हे डिसिजन आतां ते एका DMAक दितले आनी ताजेर आतां कितें जाता तें पळोवया, ते तांकां पयशे भरचेच पडटले। फूल पेमेंट करपाक रेडी आसा ती परत आमचे चेअरपर्सन आमच्याकडे आमकां कोण पैसे भरताले कोण पैसे भरताले तुका सांगता कळटलो न्ही हांव म्हाज्या तुका कितें म्हणून की कोण पैसे भरता तेणे पैसे भरून घेया कोण भरता तेणे भरून घेया। कोण जर सांगता बिलिंगे तुजे कडेन रिक्वेस्ट करता कितें म्हणून आपल्याक थोडो टायम दी आनी बिजनेस चालू कर आज आमकां आपोवची पडली, ताणें म्हाका रिप्रेझेंटेशन दिलां। सगळे 16 जे पळय आमी जी शॉपां सील केल्ली ते सगळ्यांनी म्हाका काल रिप्रेझेंटेशन दिलें आनी सांगलें की आमची दुकानां बंद करूं नाका, आमचे कडेन जाता ते प्रमाणे आमी थोडे पयशे भरता सुरवातीक। आनी ताका लागून म्हाका कावन्सिलाकूय घेवचें पडलें, कित्याक हे मॅटर कावन्सिलाक घेतलेले आमी आनी कावन्सिला मुखार आमी राती ही अर्जंट स्पेशल मिटींग आपयली आज की जी दुकानां 16 आमी सील केल्ली आसा तितूंचे आयज सुद्दां 2 जाणांनी फूल पेमेंट केलो। जवळ जवळ म्हाका 16 लाख आयज सकाळ फुडें भरले, 16 लॅक्स 2 दुकानाची, म्हणजे 16ची 14 उरली दुकानां। आतां 14 दुकानां जी उरल्या पळय न्ही त्या दुकानां थोड्यांनी ती सबलीज केल्ली आसा। आमी स्ट्रिक्टली सांगलां, कावन्सिलान डिसायड केलां जे कोणी सबलीज केलां तेणें 100% पेमेंट करपाक जायो। जी दुकानां सबलीज केल्ली आसा तेंचो आमकां 100% पेमेंट जायो। आनी जे स्वता चलयतात दुकानां अशे 4-5 जाण अशें आसतले की तांकां आमी एक टायम दिलो, अशें टायम दिलो, एक 6 म्हयन्याचो टायम दिला की विथीन 6 मंथ्स म्हणजे आज तेणी एक कमीत कमी एक 30-50% तरी एटलिस्ट तेणी पयशे भरचे आयज, कळ्ळें न्ही। आनी उरलेलो पेमेंट जो आसा विथीन 6 मंथ्स तेणी ते पयशे आमकां भरचे। आनी अशें अंडरटेकींग तेंचे कडेन प्रत्येका कडल्यान इंडिविज्युअल अशें अंडरटेकींग तेणें आमकां दिवचें की 6 म्हयने भितर आमी ते पयशे भरतले म्हणून। आनी दिना जाल्यार आमी परत ती दुकानां सील करतले परत। कावन्सिल रेडी जालें सगळें, आज कावन्सिला हे डिसिजन जालो। टोटल कितले जाण आसा हे सगळे करपाचे? आता 2 जाण 16चे 2 जाणांनी भले 14 शॉपो सगळे उरले, सगळे मार्केटांची शॉपां सगळे मार्केटाची मार्केट पब्लिकचा। आणि कितले वर्स उरले त्यांचे? ही 2016च्यान 16च्या ते करून ड्यूज आशिल्ली ते 10-11 लाख पळय आसा न्ही, ते 2016च्यान तांकां 1 रुपया भरूंक ना, नोटीस तांकां वयताल्यो। हय, नोटीस चालू वयताली तांकां पयशे भर म्हणून। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर।